Okay, game to. Sa atong third set. Bahad diri sa Asinan Court. Bato Toledo City. Bundak ni Bustoni. Goodbye si Tirol. Kaya na atong bahad diri. Oy, boss. Boss. Boss Roy. Sa WCC Brothers ni mga birds sa atong bahad diri ha. Bang! Pasok na naman ang tira ni Bustoni. Servisyo. Out. Igong haligi, boss. Ono 0 ato score, 1-0. Istoy. Tuitok. Corner. Naldo. Naldo again. Lah, grabe. Ay, nahamag si Istoy. Goodbye ka, Toy. Ono Igualis. Servisyo, Konsawi. Konsawi. Giatsa ni Konsawi, mga birds. Dos. Ono. Babaw. Kini para Tris. Babaw. Okay, back to the ball game. 2-1 mga birds. Servisyo Consawil. Consawil Arellano. Gilabay ni Itok mga birds. 2-1 ha, 2-1. Servisyo Istoy. Naldo, ay nakapurmas Tirol bang. Hindutas tukmod ni Tirol ay. Dubol. Pagtira ko lang. Wala klaro na yung kuha nito. 2-1 atos ko na. Skurin. Itok. Ay! Out ball. Dos ono. Servisyo Bustoni. Istoy, Lobo. Wah, sugag bulak na doa. Sukabot sitok. Iguales dos na. Servisyo Bustoni. Tirol. Istoy la. Bustoni. Pagkanindot. Out ball. Dos iguales sa atong game to. Idaog sa gimuan ang team lang Bustoni, Naldo o ni Istoy. Para baos ni ang team lang ni Tirol. Itok og ni Consawil. Tokmod. Out ball. Iguales dos lang yapon sa atong game to. Istoy. Nalibos na rin bang basiyong baso. Buak ang sintro. Kagay. Grabe bundak gusto ni. Lah, diri Ikas, Itok, Saud. Dia Sintro. Ay dara bang perfect shot. Courtesy of Boston eh. Pasa tiempo. Servisyo. Wen 5-2 na mga birds. Gibiyaan ang tulo ka puntos. Delikadong madakdak ang team ng Consawil.
5-2. Servisyo Naldo para 6. Consawel. Change court. 6-2. Ha? Oh, this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Marisilan Tony Chicharon. O ang mga pasalubong mga birds, mapalit na ninyo sa mga branches sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga, Yas Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar ug sa Bagong Abli nga branch diha sa Kansuhong Talisay City. 6-2. Istoy. Layat ta naging Istoy la ubirin. Awas. Size 2 mga birds ha. Servisyo Istoy. Naldo firing. Istoy double barrel attack. Bang! Kiba si Consawil mga birds. City 2 na. Servisyo Istoy. Drop shot. Iyay pabura. Bang! Gidritsug ko ani Consawil. Wakabantay si Istoy eh. Ngiga tira kalita to. Kalit kay counter. City 2. Out ball. City 2 mga birds ha. City 2. Servisyo Bostoni. Ay. Okay, balikan. Nagkabot bang. Bostoni again. 3-shot combination ni Bostoni. Grabe yan. 8. Last 4 na. Kenny. Ay, short. Ang tira ni Bostoni. Underneath the old oak tree. 8-2 para 3. Servisyo Terol. Istoy. Patay ka niya. Alak, suga bula. Boost. Out ball. Maabting Bostoni. Ocho tris na mga birds out. 8-3. Servisyo Tirol. Out ball. Awas. Ocho tris. Servisyo Naldo para 9 na. Pak. Kagay. Wen 9. 3. Wen bay. Tarang score. Wen. Last 3 na. Jace 3. Last 2. Para 11 na. Boyok Istoy. Imotoy. Consawil. La. Ay kini. Gusto ni. Ay nakalabog pa kontra. La kaniha. Siya. Ang wala ni gusto ni nakaamong pa yun mga words. Para daog na. Naldo na. Kamang-kamang mas Naldo. Ano go na Naldo. Para daog na tato Naldo.
Servisyo Consawil Arellano. Istoy. Consawil again. Answered by Naldo. Boyok na daw. Inside. Okay, para daog. Servisyo. Istoy. Para dakdak. Bang! Daog na! Daog ang team Boston ni Naldo og ni Istoy. Dakdak ang team nilang Konsyalawil. Nila ni Itok og ni Tirol.